الباهية وهران مدينة جمعت بين ثقافات مختلفة، جمعت بين التاريخ والحاضر، فأصبحت قبلة السياح من كل مكان. فبما أن المدن السياحية تبنى على قواعد سليمة وأسس متينة، تزخر مدينة الباهية بمئات من الفنادق الكبيرة والمتنوعة التي تخدم زوارها وقاطنيها. فمن بين أهم الفنادق بوهران سلسلة فنادق بلازا الرائدة في مجال الفندقة. البداية ببلازا سان روك الواقع بمنطقة العيون الساحلية. يتميز الفندق بإطلالته على البحر الأبيض المتوسط، كما يتميز بديكوره العصري والأنيق. السائح حين يصل إلى سان روك سيبهر بحسن ترحاب عمال الفندق. البداية بابتسامة المضيف، دقائق معدودة ليستلم الزبون غرفته لتبدأ رحلته مع الراحة والاستجمام. هذا الفندق فندق بلازا سان روك فتح أبوابه في حوالي 3 أشهر في نهاية السنة الماضية. هو فندق ومركز معدني يحتوي على 50 بيت، 30 شاليهات، فيه مركز معدني فيه يعني طابقين، الطابق الأول خاص بالرجال وطابق ثاني بالنساء. فالغرف في سان روك مجهزة بأحدث التجهيزات وبمقاييس عالمية، أصناف مختلفة من أجنحة، غرف مزدوجة وغيرها من الغرف. Des chambres single, des chambres doubles, des suites, des chambres club, c'est-à-dire c'est des chambres où il y a des jacuzzi, où le client peut prendre son bain à l'intérieur de sa chambre. Il y a donc une variété assez large de chambres qui permet aux clients d'avoir un choix assez large. هذه الغرف مجهزة بمعايير يعني دولية. C'est des chambres qui sont équipées correctement selon les normes internationales. يحتوي سان روك على مطعم راقي في الطابق العلوي، يقدم أشهى الأطباق العصرية الشيء الذي يميز هذا المطعم هي الإطلالة التي ترسم للناظر لوحة بانورامية رائعة تجعلك تتأمل ساعات وساعات بجمال الطبيعة وبزرقة البحر. C'est des restaurants qui ont des cartes internationales. Donc c'est des restaurants qui fournissent une prestation normative digne des standards internationaux. كما يحتوي سان روك على قاعة للمحاضرات مجهزة بأحدث التجهيزات المخصصة لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات للقطاع العام والخاص.
الشيء المميز في هذه القاعة هي الإطلالة الرائعة على البحر الأبيض المتوسط الفريدة من نوعها. الفندق هذا مجهز بقاعة للمحاضرات وين جاو شركات كبرى يعني سواء عمومية أو خاصة وين نظمت ملتقيات. من منكم لا يرغب بالتمتع في مركز سبا وبالمعالجة بالمياه المعدنية؟ سانغوك يضع في تصرفكم منتجعه الصحي، حيث ستستلهم بطقوس من الثقافات العريقة وتنفذ المعالجات المتقدمة وبمياه معدنية على يد معالجين يمتلكون مستويات عالية من المهارة والتدريب. حمامات، أحواض للسباحة بمياه معدنية، جاكوزي، قاعات للتدليك، وغيرها من العلاجات. كل هذا نجده في فندق بلازا سانغوك. Donc le centre Tana, il est doté d'une source thermale. La source thermale qu'il y a ici, c'est une source soufrée. Donc c'est ça l'avantage Terra. Déjà c'est une eau qui vient de la terre et on a exploité pour en faire en même temps un spa. Donc de l'eau soufrée, on a le spa Tana, on a un hammam avec une piscine, toujours avec l'eau à la source. L'avantage aussi qu'on a, c'est que notre piscine, on ne travaille pas du tout avec le chlore, on travaille uniquement avec l'eau thermale ou l'eau de source. Donc le soir quand on termine, on vide et on remplit une deuxième fois le lendemain matin. Donc pas de chlore chez nous, tout est naturel. La source naturelle, la piscine naturelle, le hammam naturel. Donc le deuxième point qu'on a, nous avons aussi d'autres prestations de services qui sont beaucoup plus médicalisées. Donc on a la douche OG, on a la douche sous affusion, on a le jacuzzi, on a la couverture chauffante et bien sûr les massages manuels. Quand on travaille, quand on a des conventionnés, là c'est le médecin qui décide le traitement qu'il doit suivre. Donc il leur passe une consultation, il prend l'attention, il fait tout un bilan et il décide. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est suivre le protocole du médecin, c'est-à-dire ce qu'il a prescrit. On doit le suivre à la lettre. Maintenant, on a des clients, les c'est pour le bien-être. Donc,
ils viennent, c'est à eux de décider. هو اللي يبغي يدير jacuzzi, يبغي يدير hammam, يبغي يدير, c'est à lui de décider. Bien sûr, on l'oriente, mais le dernier mot lui revient. Donc هذا هو en quoi consiste notre station thermale. تريد الاستمتاع وبالجلوس تحت أشعة الشمس أو التمايل على أطراف مسبح مترامي الأطراف أو احتساء مرطبات منعشة خلال أشهر الصيف الحارة. سان-روك يعرض عليكم مسبحه الرائع أين ستجد راحتك، أو تود بالاستجمام ومشاهدة زرقة البحر وبرماله الذهبية. سان-روك رفيقكم الدائم بشاطئه التابع له. كان une piscine à l'extérieur qui est réservée aux familles, العائلات، وفيها يعني un espace réservé aux enfants، الأطفال. زيادة على كل هذا شاطئ خاص تابع للفندق. في هذا الشاطئ هذا يعني on organise régulièrement chaque été une animation, les gens peuvent venir se prélasser sur la plage, il y a quand même des festivités qui sont organisées chaque été, donc il y a une animation. En plus il y a في هذه la piscine تاع الخارج كاين un espace réservé à la restauration rapide. الناس اللي تحب تاكل يعني موجود، توجد يعني selon les besoins de la clientèle. نشاطات وبرامج متنوعة، مخيمات صيفية للعائلات وللجمعيات خلال موسم الاصياف. سان-روك يفتح لكم أبوابه لخوض تجربة ومتعة تبقى راسخة في ذاكرتكم.